अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो पहले बनाया था इनवाइस बनाने के लिए। ये दूसरा वीडियो है। पहले सिर्फ कैश इनवाइसेस बनती थी, अब इसमें नए फीचर्स ऐड किए हैं। आप क्रेडिट इनवाइस भी बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये बता दूँ, ये इनवाइस है और जो इनवाइस बनेगी यहाँ पे आपके इस फाइल में सेव हो जाएंगी। और ये सब काम शुरू करने से पहले आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जी ड्राइव में मैंने किया हुआ है, आप डी में, जो भी आपकी सेपरेट ड्राइव है जहाँ पे ये आपने रखे हुए हैं इनवाइसेस उसके साथ रख लें। और फिर यहाँ पे आपका जो इनवाइसेस का बैकअप होगा वो यहाँ पे पूरी इनवाइसेस आएंगी। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए भी बता देता हूँ। इनवाइस खोलते हैं। डिटेल पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन इसमें नए देखने वालों के लिए एक बार फिर बता देता हूँ। डेवलपर, और ये आप कोड चेंज करेंगे वरना एरर आ जाएगा। यूज़र फॉर्म कोड, और यहाँ पे आपने जी पे रखा हुआ है आपकी जो ड्राइव है, ई है, डी है, एफ है, कहीं पे भी यहाँ पे चेंज करना है आपने। और अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वो फोल्डर का नाम, वो लोकेशन देनी है उस फोल्डर के लिए जहाँ पे इनवाइस रखेगी। ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट वाली शीट है इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे भी जी की जगह जो भी आपकी ड्राइव होगी वो चेंज करना है एड्रेस। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब इनवाइस बनाते हैं। ऐसा फॉर्म खुलेगा, एक आइटम सेलेक्ट करें, उसका स्टॉक आ जाएगा, करंट प्राइस आ जाएगी, जो भी आप उसको क्वांटिटी 2 ले लेते हैं। मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना ज़रूरी है। कस्टमर का नाम, उसका आईडी आ जाएगा। ऐड किया, ये सारी मालूमात जो है यहाँ पे ऐड हो रही है। अच्छा जी, अभी ये फीचर नया ऐड हुआ है कि कस्टमर ने कितना पे किया है और उसका बैलेंस कितना है। तो हम एक आइटम और ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 ही रहने देते हैं। ऐड किया, आप डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आपका डिस्काउंट जो मैंने अंदर कोड डाला हुआ है उसके हिसाब से 3 रुपये बनते हैं। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं, अगर आप 3 देंगे कोई वार्निंग मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा देते हैं मैसेज आ जाएगा। यस कर दें। अब कस्टमर ने कितनी पेमेंट की है, लेट्स से इसने 700 पे किया है, ये कस्टमर का बैलेंस है। यहाँ से आप क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इनवॉइस को यहाँ पे सारा डाटा अगर क्लियर करना है, नए सिरे से इनवॉइस बनानी है, कुछ गलती होगी तो यह क्लियर करके आप पूरी इनवॉइस ही नहीं बना सकते। इनवॉइस को पोस्ट करते हैं। 8 नंबर इनवॉइस हमारी, अभी ऑटोमेटिकली नई इनवॉइस आ गई है 9। तो अब देखते हैं कि जहाँ पे इनवॉइस का डाटा सेव हुआ है इसको क्लोज कर देते हैं। डाटा फाइल ये खोलते हैं। ये इनवॉइस थी हमारी 8 नंबर। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, कितनी पेमेंट, अमाउंट कितना था, कितना पे हुआ, बैलेंस। ये सिर्फ कस्टमर का बैलेंस दिखाएगा। डिटेल आइटम हमने 2 आइटम ऐड किए थे और इस शीट में ये 2 आइटम आ गए। ये हमारा डिस्काउंट, ये प्रॉफिट आ गया। आगे पेमेंट पे आ जाते हैं। ये नया फीचर ऐड किया है क्रेडिट कस्टमर के लिए। हमने ये इनवॉइस बनाई थी, यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे, अमाउंट 2000 ले लेते हैं, पेमेंट ऐड की तो यहाँ पे। और इसी तरह सप्लायर जिस
سے آپ مٹیریل لے رہے ہیں اس کا دیکھتے ہیں ریفرنس 15,000 لے لیں، اس کی پیمنٹ بھی آ گئی. یہ آپ کی پروفٹ کی شیٹ ہے ہر مہینے کی، وہ آ جائے گا. آگے چلیں تو پروڈکٹ ہے آپ کا، کیا اسٹاک ہے، اس کی پرائس کتنی ہے، کاسٹ کتنی ہے، پروفٹ کتنا ہے، وہ ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی. پروڈکٹ نیا کوئی ایڈ کرنا ہے، پرائس کو چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. کوڈ نمبر آ جائے گا، کتنا اسٹاک آپ نے نیا لیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، پہلے کاسٹ کتنی تھی، وہ پرائس نئی پرائس تو یہاں آ آٹومیٹکلی آپ کو نیو کاسٹ یہاں پہ آ جائے گا، اسٹاک چینج ہو جائے گا. سپلائر کا نام یہاں لکھیں گے، ٹیلی فون کی. آگے آتے ہیں جی. یہ آپ کے جو بندے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس، ابھی میں نے صرف ایک کی سیلری رکھی ہوئی ہے، آفس بوائے، تو آپ کسی دوسرے کی بھی ایڈ کر لیں. اپڈیٹ کریں گے تو اس کی بھی آ جائے گی. ہم فی الحال ایک کی رکھتے ہیں آفس بوائے کی. اٹینڈنس میں آفس بوائے اگست ہے، اگر اس نے 3 دن کام نہیں کیا 27 دن رہ جائیں گے. ایکسپینس پہ آ جائیں، اپڈیٹ کریں، آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی اس کی سیلری بھی کم ہوگی اور یہاں ایکسپینس. اور اگر آپ نے اس مہینے کا آپ کا کوئی بھی بجلی کا بل ہے یا کوئی بھی خرچہ ہے وہ ایڈ کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ. اچھا آگے آ جائیں جی اسٹاک کے اوپر. یہ آپ کا سپلائر جس سے آپ لیتے ہیں، کیا آپ نے بیچا ہے، بیلنس اسٹاک کیا ہے، وہ سارا یہاں پہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کسٹمر کا جو بیلنس ہے اس میں ڈیٹیل نہیں ہے کہ کیا آئٹم لیا تھا. ایک چیز بیچ میں اسٹیٹمنٹ مس کیا ہم نے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے کسی کسٹمر کا، ہم یاس کے لے لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ٹیلی فون نمبر، یہ ہم نے آخری انوائس بنائی تھی، 8 نمبر انوائس تھی. یہ اماؤنٹ بنا تھا 700 پے کیا، 3,000 بیلنس تھا. پیمنٹ جو پہلے کسٹمر نے کی ہے، ایک بار 200 کی تھی، ابھی لیٹسٹ 2,000 ہے، 2,200 پیمنٹ ہوگی. اور یہ جو پہلے پے کیا تھا اب بیلنس 1700. اسی طرح آپ سپلائر کا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا پے کرنا ہے اس کو. یہ میٹیریل ہم نے لیا، اس کا ٹوٹل بیلنس ہے. یہ لیٹسٹ 15,000 کی پیمنٹ ہوئی تھی، 2,000 پہلے تھی، ٹوٹل 17,000 اور اس کا نیٹ بیلنس ہے. اس کو ختم کرتے ہیں. اب آ جائیں، یہ 8 نمبر انوائس آپ کا یہاں پہ بیک اپ یہ آ گیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی.